siap tempur untuk melawan kapitalisme. DTPNPB News, ungkap alasan tembak 2 pesawat dalam sehari, seputar Papua.com, Indonesian. Jubir TPNPB Sebisambom, misionaris itu semuanya agen kapitalis asing, yang datang sebagai matu-matu untuk hancurkan kekuatan alam yang dimiliki orang asli Papua, dan akhirnya Indonesia dan Amerika leluasa mencuri kekayaan alam kami. Oleh karena itu kami tidak akan kompromi, dan juga pesawat itu selalu angkut pasukan TNI Polri dan kami sudah ketahuinya. Artinya di tempat lain, di waktu yang berbeda pesawat mereka sering angkut pasukan militer Indonesia. Kalau misionaris itu punya niat baik, mengapa mereka tidak pernah laporkan kepada negara mereka tentang kejahatan militer Indonesia di tanah Papua? Setidaknya mereka harus bertanggung jawab dari sisi kemanusiaan untuk mendesak negara mereka, supaya ada perhatian tentang pelanggaran HAM dan hak politik bangsa Papua untuk self-determination. Namun faktanya tidak, dan misionaris ini yang buka jalan sehingga militer dan polisi Indonesia gampang masuk ke wilayah pedalam untuk bunuh orang asli Papua. Apa yang dibanggakan kepada misionaris Kristen? Tidak ada untungnya, karena umat Tuhan dibunuh oleh militer Indonesia. Misionaris orang barat ini tidak pernah desak negara mereka. Kami yang berjuang Papua Merdeka tidak akan kompromi lagi dengan misionaris Kristen, dan kami juga siap usir mereka karena misionaris ini tidak menguntung bagi kehidupan bangsa Papua. Ini kontroversi, tapi kami punya hak untuk sampaikan isi hati kami. Translate English spokesperson for TPNPB Sebisambom, the Christian missionaries are all agents of foreign capitalists, who came as SPS to destroy the natural power of the native Papuans, and finally Indonesia and America are free to steal our natural wealth. Therefore we will not compromise, and also the plane always carries TNI Polri troops and we already know that. This means that in other places, at different times their planes often carry the Indonesian military forces. If the missionaries had good intentions, why did they never report to their country about the crimes of the Indonesian military in Papua lands? At least they must be responsible from a humanitarian side to urge their country to pay attention to human rights violations and the political rights of the Papuan people for self-determination. But the fact is not, and these missionaries opened the way so that the Indonesian military and police could easily enter the Highlands area to kill Papuans. What is the pride of Christian missionaries? There was no profit, because God's people were killed by the Indonesian military. These Western missionaries never pressed their country. Those of us who are fighting for an Papua independence will no longer compromise with Christian missionaries, and we are also ready to expel them because these missionaries are not profitable for the life of the Papuan people. This is controversy, but we have the right to convey it to our heart's content. Sumber berita, DTPNPB News, melaporkan.